Ano bang quest? Uy! Dagan, doy! Dagan! Dagan! Nasa likod! Nasa likod! Uy, wait lang, wait lang! Uy, asa mo? Asa mo? Asa mo? Asa mo? Ah! Uy, paano tumakbo? Yung muka ni Dre dun ako na gugulat. Bisit, 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 bisit. Tado talaga kayo, bay. Namatay flashlight ko. Gayate haha. Eh! Time first. Lily ka. May mata bay, may mata. Ay sig pataka dira, may mata oh. Ay giatay ka din ako. Ay nagaduol giatay ka Leave din na ako. haha.